नमस्कार जय जगन्नाथ क्राकमेंटକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ GDSର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି 28 ଜାନୁଆରୀ 2024। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 31/1/2024ରୁ 14/2/2024 ଯାଏଁ। ଆମର ଫର୍ମ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଖାଲି। ଫର୍ମ ସବମିଶନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ହେବ। ତ 2 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ସବମିଶନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ 16 ତାରିଖରେ ସରିବ। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 31/1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନି ଅଲରେଡ଼ି। ତ 16 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଯାଏଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ? ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କରେକ୍ସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଆମର 2 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ 18/2ରୁ 19/2। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ GDS ଭିତରେ ଆମର 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାକ ସେବକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାକ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ କି ଦିଅନ୍ତି। ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଆମର କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ BO ଥାଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ABPM ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଡାକ ସେବକ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆମର କିଛି ଲେଟର୍ ହେଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲିଭରି କରନ୍ତି ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ ସେବକ। ତ ଏଇ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତାକୁ ସର୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତିକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହେଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାକ ସେବକ ହେଉ ତା'ର ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିବ। ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ସାଲାରୀ ରହିବ ଫିକ୍ସ 12,000ରୁ 29,380 ଭିତରେ। ତ ଇୟରଲି 3% ଆମର ରାଇଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ କେତେ ମିଳିବ 12,000। ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଆମର ହେଉଛି ସାଲାରୀ କେତେ 12,000 ଆଉ ପ୍ରତି ଇୟର 3% ରାଇଜ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଡାକ ସେବକର ସାଲାରୀ 10,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମିଳିବ। ତାପରେ ପର୍ ଇୟରଲି 3% ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏତିକି ଯାଏଁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଓରଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନୁହେଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମର କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ କିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓ କିଛି ବି ହେଉ OCS ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଜବ୍ ହେଉ ତା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ସେ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିବ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବେଷ୍ଟ। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ 12,000 10,000 ପାଇଲେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 to 5 ଆୱାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି ଆୱାର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରି ଥାଏ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆମର 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଆମର SC ST ପାଇଁ 5 ଇୟର୍, OBC ପାଇଁ 3 ଇୟର୍, EWS ପାଇଁ କୌଣସି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ PWD ପାଇଁ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମର କେତେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। 40 ଇୟର୍ ପରେ ଏଇଟା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଠିକ୍। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କହିଛି। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ GDS ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମର ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମର ଯାହା ବି ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ସାଇକ୍ଲିଂ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏତେ ଅଛି ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବେ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ନର୍ମାଲି 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଏଇଟା। ବାକି ଯଦି ସେତେ ଭଲ ମାର୍କ ନାହିଁ ଗ୍ରେଡ୍ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କହିଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର 10thରେ ଯେମିତିକି CBSEରେ CGPAରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି 10 ପଏଣ୍ଟ ଆମର CGPA ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିବ
ठीक अच्छे। आपंकर मार्क जदि 10 हम तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 देकी आपण तो मार्क को 100% काउंट करके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 देकी 95% काउंट करके मार्क देवे। तो सही भाया अलग भी डाटा सबुथ 9.5 मल्टीप्लाई करी से ही देवे। देखो तो सर्टिफिकेट कौन कौन दरकार होची सेटा कहि दोची। मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ जमती कि आधार कार्ड, देन कास्ट सर्टिफिकेट जदि किसी कैटेगरी बिलोंग करथिबे तो कास्ट सर्टिफिकेट दरकार। जदि पीडब्ल्यूडी थिबो तो से सर्टिफिकेट, देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हेतले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर हेतले तार सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ टा हमर मैक्सिमम कोन थाए हमर 10 सर्टिफिकेट टा ही डेट ऑफ बर्थ रो प्रूफ नहले बर्थ सर्टिफिकेट भी दे पारिबे। बट मेनली एटारे ही हे पारिबो किछ असुविधा नै। ठीक अछि। आमर देखंतु यार तो पोस्ट ऊपर किसी फिक्स नहीं तो जहाँ भी पोस्ट अच्छी तो चाहिए पोस्ट डिपार्टमेंट तार कमे पार बढ़े भी पार। ठीक अच्छे। नेक्स्ट अलग कौन इम्पोर्टाट रहा देखते ए पेमेंट अच्छी के 100 रुपये पेमेंट करा पड़ो। ठीक अच्छे। तो सबू पोस्ट 100 टंका आमर पेमेंट करने पड़ो। बट आमर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसवोमेन तो तांको मानक पई आमर ए फीटा एप्लिकेबल नुह। बाकी समस्ते यहाँ अप्लाई करने 100 टका पेमेंट करने पड़ो। देन आमर जहाँ सब डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर दरकार तो तार कौन डिटेल्स देखीदेवा। देखो फोटोग्राफ आमर जेपीजी कि जेपीजी फॉर्मेट दरकार। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जोटा कि 30 रु 100 केबी भितर हेबा दरकार। ठीक अच्छे। आ पिक्सेल केते 320 रु 400 पिक्सेल भितर हेबा दरकार। रेशियोटा आमर विड्थ एंड हाइट रेशियो केते 4:5 रहा दरकार। डीपीआई 72 रु 150 भितर दरकार। तो यहाँ आमर जेकोसी नेटकैफ को जाकि सेठी डायरेक्ट भी चेंज करेंगे जदि जानी न पारे निजे तो सेठी भी जाकि चेंज करेंगे। तो यहाँ हूँ डिटेल्स यहाँ डिटेल्स देखिए भी ये चेंज करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। जदि ब्लर आसो कि फोटो क्लीयरली देखा न तो एप्लिकेशन रिजेक्ट हो पारे तो सेटा को भी ध्यान देवे। बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट आ लाइट कलर रहा दरकार। आ फेस 70 रु 80% आमर कभर करथिया दरकार। ठीक अच्छे। बाकी आमर फेसटा 75% मिनिमम कभर करथिया दरकार। देन सिग्नेचर कौन होती सिग्नेचर आमर ब्लैक कलर ब्लू प्लेन हवा दरकार। जमती रेलवे कौन खाली ब्लैक पेन मागुची ये ब्लैक और ब्लू प्लेन भी हो पार। फॉर्मेट रौन सिग्नेचर जेपीजी कि जेपीजी। आ साइजटा फाइल के 20 रु 100 केबी भितर डायमेंशन 300 रु 120 पिक्सेल। तो यहाँ एत ध्यान दिखाते जो जदि निजे करेंगे तो यहाँ देखिए ना जो नेट कैफ थे से देखईदे से ये चेंज करदे से सिग्नेचरटा आमर 70 to 80% कभर हवा दरकार। ठीक है। यहाँ को भी ध्यान देवे। ब्लड कि मिनिएचर सिग्नेचर देवेनि ना यहाँ फॉर्म रिजेक्ट हो। देखो जो स्टेट अप्लाई करेंगे से स्टेट रे किसी माने लोकल लैंग्वेज जानी निहाती दरकार। जमीती कि देखंतु ओडिशा पई हमर कोन अछि ओडिशा पई ओडिया लैंग्वेज निहाती जानी दरकार। ओडिया लैंग्वेज न हेले जीडीएस पकई पारिबेनी। तो से ओडिया सर्टिफिकेट जो माने 10th ओडिया पास कर नथिबे से आइदर 10th ओडिया नॉन 7th अदरवाइज गोटे ओडिया पास सर्टिफिकेट निहाती दरकार। ठीक है। तो यहाँ थी आज अपडेट जे देखो यही ईयर कौन ओएसएससी सीजीएल ओ ट्रिपल एससी आरआई एआरआई देन ओ ट्रिपल एस आउ गोटे कौन फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर आउ एक्साइज कांस्टेबल यहाँ। देन आमर कौन आरआरबी ग्रुप डी पोस्टल डिपार्टमेंट यहाँ वैकेंसी आसला। पुणी फ्यूचर कौन आमर ओएमसी जे ये पोस्ट बाहर अच्छी ओपीएससी एसओ भी बाहर अच्छी टिके लेट हम बाकी यहाँ भी बाहर अच्छी हाईकोर्ट एसओ भी बाहर अच्छी। ठीक अच्छे। तो बहुत गुड़ा वैकेंसी ये वर्ष ऑलरेडी मैक्सिमम पोस्ट बाहरी गलानी आउ किसी पोस्ट बाहर भी अच्छी। तो
ପୁରା ଫୋକସ୍ରେ ରହି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।